Pozdrav prijatelji! Iako neki YouTube kanali propagiraju jesenju rezbu smokve i savjetuju da se vrhovi uklanjaju, to zapravo može nanijeti više štete nego koristi. Jesenja rezba otvara rane na stablu, izlaže smoku gljivicama i mrazu, te joj otežava prezimljavanje. Prava rezba i oblikovanje smokve radi se u proljeće kada krene buđenje i kad nema opasnosti od jakih mrazova. Pogledajte video do kraja i saznajte šta zapravo dešava smokvi kad je odrežete vrh u jesen i kako da pravilno pripremite smokvu za zimu. Smokva ima 3 problema ako je otkinemo vrh. Otvorene rane pred zimu. Kada u oktobru ili kasno odrežete vrhove smokve, rane ostaju svježe, u to doba godine biljke više ne zarastaju brzo jer sokovi se povlače prema korijenu. Takve rane ostaju otvorene cijele zime i postoji ulazak gljivice, bakterije i trulež. Time smokva slabi i gubi mnogo te teže je prezimi. Povećava se rizik od smrzavanja. Rezbom u jesen otvaraš tkivo, izlažeš ga hladnoći, kod pravih mrazeva sokovi u rezu se smrzavaju, šire i puca tkivu. To zna izraziti ozbiljna oštećenja grana, a često potpuno izmrzavanje vrhova koje bi smokva sama prirodno odbaca bez tvoje pomoći. Prirodni ciklus smokve. Smokva je biljka koja sama odbacuje list, usporava rast čim dođe jesen. Ona prirodno zatvara sezonu i ide u mirovanje. Ako je tada režeš, ti remetiš prirodan ritam i trošiš energiju koju je već povukao korijen za prezimljavanje. To znači slabiji start u proljeće i slabiji prinos naredne godine. Ukratko, jezidba u jesen, otvorene rane, plus rizik od smrzavanja, plus narušavanje prirodnog ciklusa. Međutim, spomenut ćemo kada je dobro skidati vrhove smokve. U avgustu zelena rezba. Ako ima puno nezdravih plodova na vrhu grana koji sigurno neće stići da sazriju, možeš ukloniti vršne izboje. To se radi da bi biljka preusmjerila sokove u postojeće plodove koji već imaju šansu da sazriju do jeseni. Ovo je takozvano pinciranje ili zelena rezba i radi se dok je smokva još aktivna, a dan je topli. U proljeće glavna rezba, prava rezba gdje se uklanjaju suhe, ošćene i viša grana, radi se krajem zime ili početkom proljeća, mart ili april, kada prođu jači mrazevi. Tada je biljka spremna da rana zaraste, da krene snažno novi ciklus. Tada se može oblikovati krošnja, podmlatiti stablo i kontrolisati visina. Dakle, kada nije dobro, oktobar i kasna jesen, rane ostaju otvorene, rizik od smrzavanja, zima, smokva miruje, rezba je tada beskorisna i opasna. Evo još nekoliko važnih radnji koje možete uraditi kod smokve u jesen, a nisu rezba. Prihrana, kao što vidite, mi koristimo naš tekući stajnjak, odličan za prihranu, također možete čistiti oko stabla, ukloniti opalo lišće, plodove i ostatke biljaka sa tla. Ovo pomaže u smanjenju bolesti i štočina, malčiranje, dodavanje soja malča, nama to još nije potrebno jer živimo u Hercegovini, i zaštita od mraza. Kod mladih stabala moguće je pokriti krunu ili korijen toplotnom izolacijom ili folijom. Jesen je ključno vrijeme za pripremu smokve, za zimu i narednu sezonu. Iako se rezba ne radi, pravilna berba, čišćenje tla, malčiranje, zalijevanje, prihrana, zaštita od mraza značajno poboljšavaju zdravlje stabla i prinos naredne godine. Redovan pregled, održavanje smanjenja bolesti i štetočina čini da smokva lakše prezimi i narednog ljeta pruži obilne plodove. Dragi prijatelji, nadam se da vam se ovaj video svidio i vidimo se u sljedećem videu.